sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Mali tribune n'a ma ɲɛ ko an farala ɲɔgɔn kan an k'an kuma cogo dɔn Jonas Sodi jamana in bɛ yɔrɔ min bi sɔrɔdasiw u tɛ tulonkɛ Jonas Sodi k'a dun nana jamana dilanli kama ani jamana baara kama maa o maa n'i k'i bɛ nkalon da ka da u la i ta fila ni tila maa min kɔni bɔra a kalama n'o ye siyɔrɔ bila o ye dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ye Umar Mariko n'a ka cɛya kabini diɲɛ kununko Umar Mariko n'a ka kuma gɛlɛn kabini diɲɛ kununko Umar Mariko n'a ka jɛgɛlɛn n'a ka jafariya e ko ji ma jigin a ka to la de kusu ka bɔ a cɛ taara Umar Mariko taara Umar Mariko ye telimani ta Kosayi jamana in tiɲɛna dɛ Umar Mariko bolila ayi tiɲɛ fɔlɔw de nana ni min nkalon cɛ la i tɛ siran o kuma min ka di da ye kuma pour que tole kurusu bɔra sa gouvernement ye nin kɛ président ma a donna ta bɔra sa Umar Mariko bolila de Umar Mariko kelen kusu maa si t'a ta yɔrɔ dɔn telimani ala Umar Mariko ka boli jamana in kɔnɔ Umar Mariko a y'an jigi waro koyi anw yɛrɛ dalen don a ka cɛ la koyi wa taara dɛ ne kun bolo a bɛ saya kɔni fusaya boli ye Jonas Sedi a bolila nin kɛnɛ kan Adama ye wele da kɛ i k'a dɔn hakili jiginna mars kalo san 1991 a donnama in kama cɛngana minnu ye kɛlɛ in kɛ a bɛɛ lajɛlen kun tɛ kɛnɛ kan sa nka minnu bɛ kɛnɛ kan wasadoro olu la Jonas Sedi k'a dɔn Adama a y'i fori goyi a y'i fori ka bɔ a dulokiba kɔrɔ ngami a ko maa o maa taara kɛnɛ in kan olu ta kun ye hakili jigi ye nka i taalen kuma fɔ kuma min n'o o ye o bɛ kungosi ma olu ma kɛnɛ dabo kama yarɔ Adama a y'i fori ka bɔ a dulokiba kɔrɔ ayiwa ɲɛ gɛnna kɔni bɔlen bɛ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ani cɛbilen daramɛ nka Adama kɔni y'a ɲini cɛbilen daramɛ ye min fɔ k'o sɛbɛn kɔrɔ tile Jonas Sedi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi jamana ko sɛbɛnw bɛ ɲini ka dabɔ Umar Mariko bolila yɔrɔ o yɔrɔ jamana min kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ tulonkɛ tɛ yen bilen ka sababu kɛ min ye min ka di n da n b'o fɔ i k'a dɔn nani min ka di n ye tigɛlimani minnu ka di n b'o fɔ para n sigilen don nɔ na n dɛsɛra n de yɛrɛ a ko o tɛ bi tile Asimi Goyita tile Jonas Sedi k'a dɔn cɛ o cɛ min farati kuma lankolon fɔli la u dun de bi maa ka koyi Umar Mariko sɔrɔdasiw bɛ nin wuli ka jɔ in na faali min dara Mali sɔrɔdasiw ka bamandiya wale la ka biu kan ka taa nkalon tigɛ k'a da u la ka taa mugujugu dɔw ɲɛsira la sɔrɔdasikɛ dama min dɔra nin ko in na olu ka nin jɛya wale in kɛ ka wuli ka jɔ boloda mura e ka tila ka taa i jɔ kɛnɛkolojala kan ko n taara bigi civiliw kan ko k'olu fa i ma taa kɛnɛ kan i ma mugu ci a ma k'i ɲɛna Jonas Sedi k'i k'a dɔn n'i y'a bolilen dalu de t'a bolo a yɛrɛ b'a dɔn min b'a kɔfɛ a ye fu fɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ ne bɛ min ɲini Asimu fɛ o k'a to yen Umar Mariko awɔ Asimi t'a kɔ n ko kiri de b'a kɔ kiiritigɛlaw k'a to yen nin kelen la sa procureur de ye convocation caman a bɛ dugu jɛ a ka kuma bɛ mɔgɔw ɲɛnajɛ o procureur de ye convocation caman ni procureur dun y'i convoqué a jaabi dɔnnen don y'o si dɔn e bɛ procureur ko ɲɛna dɛ procureur ma n'i convoqué commune 3 a jaabi dɔnnen don ne ko ni procureur b'i convoqué o u bɛ mun de fɔ de e bɛ fɛ k'o dɔn wa e ma dɔ k'a la manque de respect à un procureur i bɛna dɔn sisan tu veux savoir non manque de respect à un procureur nin ko in fɔli de ne manque kɛ o ye manque de respect géreti i ma manque kɛ fɔlɔ Burama Karaba Konate Flo ye commune 2 la e ka respect e k'o dɔgɔya dɔɔnin dɔrɔn sa n b'a dɔgɔya mun kɛ n tɔgɔ ni tɛ de c'est un bon petit frère c'est un vieux c'est un vieux c'est un tonton do ça c'est un outrage mais c'est un tonton le président du SAM tu lui manques de respect a bɛ fɔ ne ma toi kana absisi lengue tonton do il faut do cɛkɔrɔba bɛna taa retraite la non c'est mon tonton c'est ton petit frère non c'est mon tonton n t'a dɔn de koyi n t'a dɔn a ka yafa koyi yafa n t'a dɔn e de bɛ maa ninnu dɔn ne tɛ maa si dɔw la ne t'u dɔn fiyewu mais sera ko ale Mali la bilen ko ne t'i dɔn wa a tɛ payi i bolo don a Yataraw ni a Musa Gindow ni a Aba Mayigaw a n'a Abdramani Mayiga ninnu k'u bɛɛ dɔn u bi cɛ kelen to a fɔ ko o fana ma ɲi dɛ Ture a jo b'a la o min bi sɔn min ma min dusu ka teli min dusu man teli a jo b'a la dɔw bɛ ni convocation dir'u ma u bɛ se ka ne wele ko ne ko e bɛ nin dɔn n ko karisa ne ka convocation don wa wa taa deli kɛ n'o tɛ e ti kisi pere cabinet ma fiyewu maa sigi ti ala k'an kunna ya Rabbi Allah
dama tungala ne bin tɛgɛ don Naamu. min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon Ɲɛtankura. masiriba a to a ye Mahamani Ture Mahamani Ture ko maa ka kɔmɔsuruku welele a b'i ka kara f'i ɲɛna kana siga. jɛkulu min sigilen bɛ Tapital Pulako u taara se an ka jamana a fanga ɲɛmaa ma n'o ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga u taara ka taa kuma ɲɔgɔnya Choguel yɛrɛ a y'u wele k'a f'u kana u ka sigi ka kuma sabula ale tulo bɛ kuma misɛnninw na a tulo bɛ mankan misɛnnin na o tuma fulaw ka jɛkulu n'o ye Tapital Pulako ye hali n'a y'a sɔrɔ fula bɛɛ t'a la bibi na u bɛ ka kuma fulaw tɔgɔ la o tuma a ye na mun de b'aw dusukun na mun de b'aw kɔnɔ a ye n'a ɲɛfɔ jamana yɛrɛ ta ye min ye an bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye n'o kɛra bɛɛ bɛ na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Tapital Pulako ye a biro min n'o bɛ baara la maa ma to kɔ premier ministre jabaaya la primature la fɛn min ye kɛnɛba in ye o nana sigi kuma bɔra k'a bi panbala mun de b'aw fɛ jamana ko la a y'a ɲɛfɔ mun de gwɛlɛya ni gwɛlɛya b'aw kan aw hamina ye mun ye a y'a ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kuma ye a nana bɔ ka bi nka n'i ye kuma taatɔ n'a natɔ segin k'a lajɛ i bɛ kala turu ko kelen de la o de ye tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati min jamana in kɔni a binna juguw tɛgɛ jɛkulu dɔ nan'i fara ka bɔ maa tɔw la k'a ɲɛmaya di Amadu Kufa ma u ko ma Katiba di Masina ni Masina fɔra dugu dɔ bɛ Segu min don a ye Masina ye nka Masina ye marabolo de ye min dɛmɛna Segu fanga kɔfɛ min kɔni kɛra fulaw ka jamana ye u ye seba sɔrɔ ye a don u ye dugu in kapitali kɛ Amdala ye sɛbɛnnikɛla ko o fila fanga min n'o sigira n'o ye seba sɔrɔ ka makaama ba sɔrɔ n'o ye Segu kɛlɛ kɛ o fila fanga in Amadu Kufa ale de bɛ o yɔrɔ in de la o fanga bolo in kun sigilen bɛ yɔrɔ kɔrɔ minnu na dugu ni cercle ni région minnu na a b'a fɛ k'olu de kamaru ka fara ɲɔgɔn kan ni ka yen kɛ fila jamana ye mais fila jamana min n'a bi baara kɛ ni diinɛ ye ani alikuranɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko hakilina jugu min n'o taara Amadu Kufa fɛ tiɲɛ don a bolo maana bɔlen bɛ yɔrɔ min nɔfɛ i ye sigibaa fanba ye fila de ye i n'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya kɔni bɛna an balima filaw u bɛ taa y'o gɛlɛya cɛman gaki sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sanda Mali a sigilen bɛ dingɛ de kɔnɔna na wa yɔrɔ min ni sɔrɔsiw taar'u nuturu ye n'o ye Jɛnɛ marabolo ye san 8 fɔ ka se san dama a tɛ si maa si la ka se maire kɛrɛfɛ tɛ préfet kɛrɛfɛ tɛ commandant kɛrɛfɛ tɛ hali gouvernement ka maa gansan hali journaliste ko ladɔnnen n'i sera ye Bamanji ninnu u bi karaw k'i la k'i minɛ k'i kɛ jɔn ye n'u m'i fa k'i kunkolo tigɛ u b'i feere hali jeli jeli yɛrɛ de fa ka d'u fɛ la hawla wala quwwata ala ka di se ninnu di silamɛ koyi ni misi wɛrɛ dir'i ma tɛnɛngu ɲari ko jeli nata t'i fa ni misi wɛrɛ dir'e ma mura tɛnɛngu wala maribugu t'o gwɛngwɛ ka na wa n y'a haramu ayi o kun ye kunungo ye o yede biwa mura furala k'a jɛ pewu ni misi wɛrɛ dir'i ma t'u gwɛngwɛ ka na n ka taa hali kɔnɔ tɛ wuli ɲɛ bin na Allah nam Asimi ye maaw bila ka taa fura est-ce que sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye mura ye a kɛra kungokolo fandabada ye maa ti don maa ti bɔ yen kɔni kɛra dama jamanaden ye fɛn min ye tubabuw fɛ u b'a fɔ yɔrɔ min ma État islamique o kɛra Sahara olu kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔ de tigɛ ni ka jamanakuntigiw minisiriw an'u ka diinɛ ɲɛmaaw sigi ye fɛn min ye mura a n'a marabolo ye Jɛnɛ kungokoloba in ale kun kɛlen bɛ i n'a fɔ o ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mura dun a bɛ Mali dugukolo de kan a bɛ Moti région na Jɛnɛ o cercle do sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye dugumaw ye u degera min na o de ye k'a fɔ fɛn min ye dugumaw ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ setu ye sa o tuma an ka pandalo tigɛ an ka bonmosi bila an denw ani se an bolola nafolo an k'o bila ni terrorisme ninnu ka bolo kan sabula n'an m'o kɛ fɛn min ye faali ye u na digi kan na sɛbɛnnikɛla ko murakaw a n'a lamini dugu caman bɛ yen minnu bolo nana tuma min ni ka da u kɔ taafandu ye nafandu ye n'i ye wari sɔrɔ o tuma fɛn min ye murakaw ye olu kɔni diyagoya de don nin kojugukɛla wale ninnu ni k'u niyɔrɔ bɔ i muso t'i ta ye i den t'i ta ye i ka nafolo t'i ta ye i ka foro t'i ta ye i fini doncogo t'i sagoya la wa hali kumakan tɛ se ka kɔrɔta misiki tɛ se ka je balonda kɛrɛfɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko murakaw sɛgɛnna u ye kulekan bɔ jamana faamaw la o tuma a fɔra ko armée ye fanga sɔrɔ u bɛ ka yɛlɛ sanfɛ anw tɛ jamana den dɔ ye wa yala jamana a ɲinɛnkɛlen bɛ anw kɔ wa a ye dɔgɔnɔ jamanaw bɔ bolo la o tuma anw minnu ye fulaw ye ni tɔɔrɔ binnen bɛ anw kan anw ye mun de kɛ an dun bɛ impôt sara i b'a fɔ jamana den tɔw munna armée tɛna anw bɔ bolo la murakaw ka kulekan de filɛ o de kɛra o don o de kɛra
Sabanikala ko ako mun armée tina an bɔ bolo la armée ko aya jongan kɔnɔ o kuma yoroni bɛɛ u ye wuli ka jɔ ani labɛn daminɛ u ko min ma surveillance su ani tile ka kɔlɔsi kɛ maa minnu bi don maa minnu bi bɔ téléphone radar minnu nalen bɛ n'i ye téléphone ci ka sin k'i ka téléphone intercepté caw k'a dɔn i ni maa min bɛ kuma na a bɛ kuma min bɔ k'a lamɛn ka kuma in dafa n'a kunfilenna dɔn sɔrɔdasiw nan'o de daminɛ ka kibaruya bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u kɛlen ka kibaruya sɔrɔ fɛn min ye drone ye ale ye avion ye min bi pani maa ɲɛta la o nana kungokolo yaalali daminɛ a bi tile 15 bɔ drone bi yaala a bi taa a bi segin maa ninnu ka dogoyɔrɔ a n'u ta f'a ye fɛn o fɛn ye ka dugumaw jateminɛ maa ninnu bi kulese dugumaw na yɔrɔ o yɔrɔ minnu bi si bon min kɔnɔ u bi don tu min kɔnɔ u bi ko o ko kɛ k'a bɛɛ jateminɛ k'a bɛɛ renseignement fara ɲɔgɔn kan. bon Umaru ko ka kuma don jaja a bɛɛ ɲɛdɔnnen don. a bɛɛ ɲɛdɔnnen don kɛ. a jono ka boli han. n ko Murakaw de kumana. Murakaw de ko armée kana. I ɲɛ bɛ Mura min n'a tɔgɔ bɛ fɔ cɛngana ala sogoba bo bi ca kɔfɛ Sori Birama Sila général Sori Birama Sila a faso de ye yen ye. Allah kibaru. Je te dis hein. Général Sori Birama Sila faso de ye yen ye. Allah kibaru. Et sa deuxième ville natale y'o dɔn wa a wolodugu filanan a yɛrɛ b'a fɔ yɔrɔ min y'a faso ye Kalakɛ. C'est sa deuxième ville natale. Et tu sais hein. Mais o bɛɛ jihadistes bɛ nin bɛɛ rɔ bi. Mais justement n ko saya de ye mɔnɛ ye. Naam. Sabanikala ko armée y'i labɛn o tuma n'a ma ɲɛ nin kɔ armée bɛɛ dama ka k'a la fɛn min ye armée a cɛŋanaw ye force spéciale minnu ye ŋanabaw ye minnu n'olu kolo kuwalen bɛ ɲarɔ Bura kɔni a kɛ baji ani kɔgɔji de kɛlen bɛ k'a lamunumunu a tɛ si la k'i bɛ mobili boli ka don sabula n'i ye mobili boli dɔrɔn i bɛ nin nusi ba la da kelen fɛn min ye da kelen o tuma fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u ye labɛn sabati fɛn min ye hélicoptère yɛrɛ dɛ u ye sɔrɔdasi cɛŋanaw k'a kɔnɔ i b'a ye film na cogo min k'u fili ka jigin para la. Commando u binu cu jasaw u cune jasaw fɛn min y'u ka mugujugu ye u ka sagadow ka fara u ka marifa jugukaw ka u b'o sama ka jigin o fɛnɛ bɛna bi giriw sɔrɔdasiw bi jigin cogo min u bi jigin de hélicoptère nana ka n'i nu turu dugu la gaki ani fɛn min ye commando spécial ye olu k'u kelu ka bɔ k'u pan k'u cungu jɔ u pan k'u cungu jɔ o y'a sɔrɔ jihadistes terroristes labɛnnen bɛ kiriw sɔrɔdasiw y'u kunbɛn giriw u karila ɲɔgɔn na. Yangadi ni yeye sɛbɛnnikɛla ko a ko yangadi ni yeye bundeni nana daminɛ sendɛgɛ ni kolaba sabula mobili kun tɛ si bolo moto bɛ ninnu bolo an ka sɔrɔdasiw b'u sen na u bɛɛ k'u yaara cogo min u bɛ k'u yaara ten cɛŋanaw Mali armée kɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'i nifili an ka Mura tɔgɔ ta fɛn min ye tile u bɛ taa bi waati min na kɔndeli nana kɛ fɛn min ye Bamanju ye maa 200 kɔ o su yera o tuma an ka to dugu kɔnɔ ka dugu lakana ka ratissage kɛ o dugusɛjɛ tuguni maa ninnu nana sɔrɔdasiw kama. Bon yaya u nana tuguni o labanna cogo di u taar'u labɛn u nana waati min n'u nana yangadi ni yeye sabula hélicoptère belebele 4 fo ka se 5 ma o bɛɛ sɔsɔlen kisɛ la o y'u kunbɛn a ti jɔ gaja a ti jɔ gudu u ye boli daminɛ dugu banna maa banna a bila ten. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye premier ministre ye a ko nin se min sɔrɔla aw yɛrɛ de balima minnu bɛ yen n'olu ye filaw ye n'u sigilen bɛ Mura olu de ye laɲini kɛ wa armée ni duguladen caman bɛ yen minnu dalen bɛ Bamako yan minnu jɛra ka baara kɛ min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ armée a ka Mura wo misɛnninw a n'a donko n'a taawo dɔn kɛlɛ in ka se ka se sɔrɔ ni se sɔrɔlen kɔfɛ ni maa dɔ wulila k'a jɔ k'a fɔ ko jalaki binna filaw kan o tuma kɛnɛ filɛ kɔrɔfɔ b'aw bolo maa minnu kumana Ibrahima Cokari a k'u ti diɲɛ n'a ye k'a fɔ fɛn min ye filaw ye vidéo bi ka circuler k'a fɔ filaw ye jihadistes o ti sɔn maa 35 su yera ɲɔnɔ yanfan in fɛ u bolo sigilen b'u kɔfɛ o ye fila ye o tuma ko malidenw de bɛ fɛ ka filaw diyagoya yɛlɛma ka kɛ jihadistes ye wa filaw dun ni malidenya ka kan maa si tɛ filaw ni malidenya cɛ u k'u bi ma sɔn Abuso ale ye gouverneur kɔrɔ ye ale ye Tabitali Pulaku ɲɛma ye a ko an bɛ don minɛ ko bi olu bisimilali premier ministre fɛ a diyar'u ye nka u bɛ min fɔ premier ministre ye o de ye jateminɛ ni kɔlɔsi ka kɛ maa kana filaw ni kojugukɛlaw ɲagami ɲɔgɔn na fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri minnu n'olu kan ka kɛ min bɛ se k'a to bɛɛ ka sinsin o ka kɛ
Jamanikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye olu ka tɔn ye n'o ye Tabitali Pulako ye u ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye fura ka ɲini fura min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ yɛrɛ ka sinsin min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ a bɛ se ka lakana cogoya min na k'a fɔ ko gɛlɛya bɛna don Mali kɔnɔ fulaw ni siya wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ wala fulaw ni armée ni ɲɔgɔn cɛ o t'olu fɛ ko ye o tuma u bɛ min ɲini fulaw ni ka lakana fɛn min ye lagosi min bɛ ka taa ka lase fulaw ma k'a kɛ i n'a fɔ fula bɛɛ ye jihadisi ye a k'o ka sinsin fɛn min ye jamana ye a ka wuli ka jɔ ni kɔlɔsi ko la min bɛ se k'a to maa ɲuman minnu bɛ yen tɔɔrɔ kana taa se olu ma n'o ma kɛ bɛɛ ko jamana bɛ danger la Abuso ko ten a ye kuma min fɔ a fɔ Abuso ye a fɔ Abuso ye fula bɛɛ tɛ jihadisi ye nka jihadisi a Jalo Sɔ Sangare Ba Si a fila ka ca dɛ bari a fila ka ca dɛ ayi o ye Benzema ye sa kuma tɛ di Benzema don fila bɛɛ tɛ jihadisi ye dɛ Premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye kuma ti fɛ a kɔnɔ ale dati fara tiɲɛ fɔli ma sabula hali ni kunkolo bɛ Ala sɔgɔ ale kɔni a dala tiɲɛ ye min ye a b'a f'i ye piyan sɛbɛnnikɛla ko Dr Choguel Kokala Mayiga a y'u bɛɛ lamɛn bɛɛ kumana k'i ta fɔ Choguel kɔni sigilen tora a nɔ na a ma dimi a ma futinɛ a tora a nɔ na naturel a y'u jaabi o de y'a kɛ Premier ministre ye o a y'u jaabi a kɛlen k'u jaabi a ko fulaw n balima fulaw ɲaw lamɛn an ka jamana fɛn min ye jamana in ye danbetigi jamana ye jamana in ye kokɔrɔ jamana ye siya bɛɛ dama ka kan an ka jamana in kan nka u ka da la k'a fɔ fɛn min ye armée ye n'u taara kɛlɛyɔrɔ la kojugukɛla i mana kɛ siya o siya ye n'i ye marifa da jɔ armée la an yɛrɛ bɛ marifa da jɔ i la an b'i fa filaya t'o la n ye maraka ye t'o la siya o siya n ye bɔbɔ ye t'o la n ye jugaramɛ o t'o la siya o siya n'i ye marifa kɔni da armée kama i ye jihadisi i bɛ fa wa i bɛ fa a ko siyaya t'o la siya t'o la dɛ a ko n bɛ min fɔ aw ye fɛn min ye rébellion min n'a b'an ka jamana kɔnɔ terrorisme wale min b'an ka jamana kɔnɔ anw b'a kalama maa dɔw yɛrɛ b'a la o tɛ maliyɛn ye i tɛna fulago kɔni fɔ o ma olu yɛrɛ tɛ maliyɛn ye o tɛ o tiɲɛ ye olu yɛrɛ tɛ maliyɛn ye o tuma k'a fɔ ko in ɲɛsinnen bɛ fulaw ma Premier ministre ko nkalon kuma nka n b'aw kulo la sɔmi fɛn min na k'o kangari d'aw ye ne ka service de renseignement ye min fɔ n ye o de ye k'a fɔ surakaw ye rébellion min wuli kɔrɔ fɛ ko fulaw b'a fɛ k'o ɲɔgɔn na wuli ale kulo b'o la o tuma k'u janto u kana bi o kɔlɔlɔ kɔnɔ sabula n'i binn'o kɔnɔ min bɛ ka kɛ tɔw la o bɛ k'u la dɛ hali tamasɛki minnu filɛ minnu b'a fɔ azawadi fɛ tamasɛki caman bɛ minnu t'a la u t'a la donc fila caman bɛ min t'a la nka fila ye fila ye dɛ awɔ Premier ministre ko a ko fɛn min ye renseignement caman ye o b'u bolo k'a fɔ fɛn min ye intention ye o bɛ k'a fɔ fɛn min ye rébellion kura ye o b'a fɛ ka wuli wa ko ale ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ rébellion min b'a fɛ ka wuli zeni k'o ye fulaw ka rébellion ye ko fulaw kana sɔn ka bi o piège kɔnɔ u kana don a la dɛ o da man di fulaw la o da man di jamana na o da man di maa si la Premier ministre ko a ko fɛn min ye bi ye wulikajɔw bɛɛ senna maa minnu bɛ fɛ ka nin ko in kɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na Mali dɔrɔn tɛ dɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na k'u b'a fɛ ka rébellion in de wuli bon parce que géopolitique politiquement n'i y'a jateminɛ de la Guinée au Sénégal ka taa Saralo ka na Kɔrɔtɔbani ka na La Guinée du moins Safor ka na Sénégal ka na Mali ka taa Niger Cameroun jusqu'au Nigeria fila min b'a kɔnɔ danda la a ka ca kojugu jusqu'en Éthiopie voilà fila bɔnnen don a kɔnɔ taa bon ko renseignement b'ale bolo k'a fɔ u bɛ fɛ ka rébellion wuli en Afrique de l'Ouest mais cette fois-ci avec les peulh jɔnni b'a fɛ ka wuli minnu ye terroristes don an kan minnu ye azawadi ko don an kan sisan u y'a dɔn ko surakaw ani minnu b'u nɔfɛ tamasɛkiw olu tigɛr'u la u b'a fɛ ka yɛlɛma fulaw fan fɛ Ala ka n'o ci ma tila renseignement tɔ bɛ yen o tuma a fɔ Abuso ye a fɔ ɲɛma kumana a ye renseignement dɔ di c'est très important il dit quoi a ko Diripa ɲɛma n'o ye Sulemani Danbele ye ale fana ye kunnafonidika a ye kuma min fɔ o de ye k'a f'u ye renseignement min sɔrɔ renseignement in b'a jira k'a fɔ fɛn min ye source de financement min n'o tun bɛ nin terroristes financer o source de financement tigɛra o tuma u ye source de financement kura u bɛ k'o labɛn de kɛ min bɛ se k'a to u ka fanga sɔrɔ ka rébellion kura wuli a ti ɲɛ c'est la même information a fɔ Abuso ye a fɔ Babali Ba ye u ka wuli ka jɔ boloda u ka denmisɛnw u ka kuma u fɛ Ala ka n'u ci abada u ka kuma u fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn
Dabatungara. Nam. Bala chokobedi. Joti se ne ben bolo buka kado. Mbi woni seben mi nu kama nouvelle horizon nye dangura. Seben keba atwa de ko Mohamed S Traoré. Mamadou ko akika don wuli ka jo bolo ka ani jatemine namara ka ba jamana kono jamana de bele jele ni hake kaka. Yon se du ka don ministre mi na be kiri kuna. Ayo de miri ka tashike. Yon se du ka wuli ka jo bolo da jere jakulu mi zigira. Ko sayna afora mi nye kalande ma keme ani biduru. Yon se du minu bita kasobo gardien ya kama. Yon se du ka do ka da kulundi ka flingulundi. Ukunye baraka koy min dara ana afora ko bara bele jele nyana. Ministre de la justice aye jatemine ke ka segesegeli ke sabula sebenu ani kunafoni chama zerama ayaye ka fo concours de recrutement min na kunganga ke commission d'organisation ma baraka kanye yon se dikado ngana mu ni finya chama de yerala mo make kelenye yon se dikado do sebena kasuru ni sebeni manga do tara kasuru ni tali manga yon se du ma do borala yere ikado bokuma yala min ye ministry aye ni de jatemine ke saka wuli ka jo buluda ako ay wami doni mina ko bi kalande ma kemeni bi duru minu ngumbita kasobo gardien ya barakama nuku mako agent de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée nyini ngaza DNAPS agent de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée ah oui tu veux être spécialiste des questions judiciaires? Non, merci. Ça me suffit. L'autre mbichi kayen Demba Traoré massa. Abika audition ke. Demba juguni. O Demba inga juguza. Demba Traoré kayena. Ma jugu mandega ma flatabo. Ouais. Jean Dizedou. C'est mon gars ko. Akodi. Yera jakulu. Eko ko Demba Traoré ko ma jugu. Il retire la phrase. Il retire. Il retire. Merci. Je retire pas. Il retire il retire. Je retire. Merci. C'est mon grand frère de Kolokani. Ah oui. D'accord. Et cousin de Doha. Ayo. Ami Kloke o. Jean Dizedou. C'est mon gars ko. Décision mingera commission izigi bae. O décision gelen wera de tara. Ka commission da koloti ka flengundi. Uye bara fon voka anyende. Jean se de cadre abo ministre Mamadou Kasoge. Ako da kolotira wasagi ka bele jileka. Minu ndaro ni soka na jakoi. Namara kera. Jean se de cadre opma abele jile da kolotira ka flengundi. Segibina kaka. Ako malibi danga mina. Jean se ni ndamanda debina ni awo juguya. Ani gelaba jamana kono. Ma minu mbe ni setu ye foda tu bolo jigi semero tu la namara biku la klegafe kama wala taka blu nona yon se de kado ko kanga se ka cleanser ako wati de damna ministry ko ne ajira ka fo commission ndira commission ngura de bena sigi wa datu do apuma na abo fo wati wore fo ka so ay dalu jonjo beso ni ngunye se banye anye mi bon nouvelle horizon kono nyadangura D'abord, on a un indicado. Kaponi Sebanye Angomima aujourd'hui. El Aji Abe Aidara. Niya Kaseganye. Alou Badara Aidara ko. Ni Sogojugu Duma ba tege ko tiba. Ako femenye jamana famauye. Mali kunafoni dila bela jele kanyema. No ye banjugu dande akelembe ka kule ka bo jamana famaula. Sharia sosolembe. Bingelembe kunafoni dila ukaningu ka hake bojola. No kera wati wo wati. Femenye kunafoni dila uye ubela jele debi toro. Sabula niya me jamana. Ambela jele ka ke kelenye ninga faso deme o ka soro faso ti do bune u ka hakela Basirigi Touré ale kunzugandira kunafoni dilaw fe ka fo fe minye jekuluba mimbe na bi kunafoni dilaw u kungango jala tige nu ka ma haute autorité de la communication ka ke ma jolenye min bita kunafoni dilaw jorofa tamani gala ko ako Basirigi Touré bolo manye shama dama koyi kala yere de tara ye kunafoni dilaw fe wa jama benu ma sawade kaningo sugandi bo bita ke min galama degara bi sinye wati mi jamana kundigi fe ma do be duguma jamana tiki kundigi naga koro primature la ani ministère la secrétariat général du gouvernement ani sécurité d'état la olu de nana bembembe de ke Basirigi Touré ka fe minye bezengoni yere anda fe Basirigi Touré ka soro ka toko foshi ka boala munade sabani gala ko dorete kunafoni di bara ka gele ma mimbe na ye sabani chamange ka kunafoni chamandi gafe bibolo akachala ibi sabani ke ika kunafoni du ani chesiru senve ibi yele ma do joli ka ulu tatibu kono ubi siki ki kono sabani gala ko salon gele ani nyina gele na ya faranywana kele bi bawa kele ti ba sabani gala ko fami ye Basirigi unana sembwala akumafo anyere mafo sans aucune raison sans preuve non plus aucun donne fo ça sans explication.
mais au demain il faut qu'on donne une esprit a bɔra la a dalu ni a dalu ni mais ni dalu te dun a bɔra la an bɛ se k'a bɔ a la wa se b'a ɲɛ o tɛ se ka ɲɛ o de kɛra o tɛ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Banjugu Dante ye u y'a ɲininka yala nin ko min kɛra nin bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ Banjugu ko nin ye sariya sɔsɔ de ye min n'a dankɛnɛmayara olu ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye jamana faamaw nagakɔrɔ hali jamanakuntigi président Asimi Goita waati min kunnafonidilaw bɛ taa sanbɛ k'a la kuma in fɔra ye sɛbɛnnikɛla ko nka Asimi tɛ sabula maa minnu bɛ sɛbɛnkura labɛn ka di Asimi ma olu de b'a conseiller olu de b'a bilasira olu ye Asimi Goita don fili la a mɛnna jamanakuntigi yɛrɛ a bɛ da a bilasirali baw la kojugu o de fiɲɛba b'a ka ko la Basidiki Ture ka ko fɛn min ye Asimi Goita ye n'a kun ye ladilikanw ni kɛrɛfɛ kumaw lamɛn minnu bɛ n'olu b'a lasɔmi a ka ca la a kun tɛ bin ni filiba in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nka jamanakuntigi nana laban ka sɛbɛn tɛgɛnɔ bila u ko min ma décret min yɛrɛ n'i y'a gosi sariya ɲɛkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ sariya sɛbɛkɔrɔ sɔsɔra sabula kunnafonidilaw olu niyɔrɔ kan ka kɛ maa 3 ye maa 2 dɔrɔn de sɔrɔla u ye Basidiki tɔgɔ bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi dɔ wɛrɛ tɛ kunnafonidilaw de ko anw ka danayama ye Basidiki ye jɛkulu dɔ bɛ yen minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ka ban n'o ye ASEP ye olu ka président don ka ban fiɲɛ t'a la nɔgɔ t'a la anw dalen b'a la a ka taa n kun kan ko ɲɛnabɔ olu ta mun b'a la bilen anw de kan ka maa di an votera an ye Basidiki di Basidiki tɔgɔ bɔ kuma la sɛbɛnnikɛla ko a ko janfa kɛnɛkanda o de ye nin ye bingani o de ye nin ye n'i y'a fɔ jamana ka suma jamana ka basigi a tɛ se ka kɛ bingani ani sariya sɔsɔ kan o tuma fɛn min ye kunnafonidilaw bɛ min ɲini Basidiki a ka bila a nɔ na a lɛni an ma dɔwɛrɛ ɲini an ma fi ɲini an ma jɛ ɲini kunnafonidilaw ni hakɛ fɛn o fɛn ka kan Camancɛla fanga ka b'a daminɛ a bɛɛ lajɛlen tigɛra fɛn min ye financement ye o t'i sɔrɔ fɛn min ye aide à la presse o t'i sɔrɔ hali kɔndarani minnu n'a tun bɛ sɔrɔ ministère la fo n'a sɔrɔ révélation bɛ dɔ sɔrɔ n'o tɛ a bɛɛ tigɛra. Révélation. Tu as un contrat dans un département ministériel. Il y en a pas. U y'a bɛɛ tigɛ. O ka bɛn jamana bɛ gɛlɛya la nka kunnafonidilaw ka hakɛ ye min ye jɔyɔrɔnin min n'o kan ka ta ka d'u ma k'o fana bɔ su la a ko danimɛwale bɛ sɛ ɲɛji bɔ o tuma ko in dan bɛ Cour suprême ka tabali kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ye sariya jamana ye anw dalen don an ka kiri la kiri ka tigɛ min bɛ se k'a to Basidiki ka bila a ka hakɛ kɔnɔ sariyaw ka bonya wala a bɛɛ lajɛlen ka dabila problème filɛ nin ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jɔsi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kana bila Jɔsi k'a dɔn sɛbɛnni kɛba taalen ɲɛfɛ n'a ɲɛf'i ye min ye baarabila grève tile 3 grève Jɔsi k'a dɔn a bɔ pɔmputigiw essence feerelaw minnu bɛ station de service la Total Shell Ola ani Orixi o baarakɛlaw de farala ɲɔgɔn kan k'u na tile 3 baarabila kɛ ka da u ka ɲinifɛnw kan Jɔsi k'a dɔn tuma min u ye ŋaniyasiri kɛ k'u bɛ baara in bila u ka ayiwa ɲɛmaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ baarabila t'olu fɛla ko ye n'u ma ɲɛ baarabila kɔ o tuma u na maa wɛrɛw ta minnu kɔni minnu u ka baara kɛ u nɔ na. Jɔsi nin kuma fɔ syndicat bolofara min kɔni bɛ u ka jɛrɛjɛkulu ko fɔ olu nana fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ o tuma ni baarabila bi kɛ a tɛ bɔ ka taa so koyi a bɛ to essence feere yɔrɔ ninnu na maa o maa bɛ na k'u bɛna baara wɛrɛ kɛ a b'u kɔli a b'u bali baara yɛrɛ de tɛ kɛ essence feereli kɔnɔ o kuma de t'a la Jɔsi k'a don min kɛra sa patronbaw kɔni fana bɛ se ko caman na olu sina ka wele bila polisi ma a tɛ baara kɛ o tiɲɛ ye nka maa wɛrɛ tɛ baara kɛ n ka cakɛda la nkalonbaw da Jɔsi k'a dɔn o de taara kɛ gɛlɛyaba ye pɔmpisi cɛ 10 olu sɛbɛkɔrɔ joginna Jɔsi k'a dɔn maa 4 minɛna u bɛ syndicat bolofaraba min na u k'o de ma ko SINABEF ye kangari da kɛ ka wuli ka jɔ boloda ka kunnafoni di a ko grève kɛli Jɔsi k'a dɔn bɛɛ lajɛlen n'a ka kan jo sariya de don ayiwa jamana kɔnɔ a ko syndicat baara jo sariya don ninnu bɛ nin wulikajɔ min na ka baara bila u b'u jo de fɛ sabula u ma sɔsɔli foyi kɛ sarakisɛw la o tuma n'a fɔra k'u tɛ baara kɛ Jɔsi k'a dɔn maa wɛrɛ man ka wulikajɔ boloda k'a fɔ bi t'u nɔ bila u ka service da la u man kan Jɔsi o min kɛra ni polisiw taara suruw kan Jɔsi a ma ja bere i k'a dɔn ayiwa gaz lacrymogène mugu jala cili Jɔsi k'a dɔn karila ɲɔgɔn na a ma ja koyi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maa ni marifatigi tɛ ɲɔgɔn gɛlɛ ɲɔgɔn ye a ko i k'a dɔn mugu sisi bɛ wuli kuma o kuma Jɔsi k'a dɔn ayiwa maa caman de sɛbɛkɔrɔ joginna maa 10 bɔɲɔgɔnko olu joginna Jɔsi k'a dɔn dɔw sɛbɛkɔrɔ joginna olu dalen bɛ labitani a ko polisiso min n'o ye 2e arrondissement ani 11e arrondissement olu de taara suru nin jamakuluw kan station minnu kofɔlen don Total Shell Ola Orixi Jɔsi k'a dɔn o station damadɔ de n tɛ tubabu station ye a bɛɛ tubabu station ye nin bɛɛ datugutɔ don
ne embargo ma wuli faransi ma embargo wuli faransi ka wari de bɛ nin bɛɛ la an bɛ nin bɛɛ datugu a bɛ k'i ɲɛna yan o Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye ayiwa mɔɔw ye u sɛbɛkɔrɔ joginna maa tan kɔni ayiwa senna bɛɛ fɛ ka fɔ la olu sɛbɛkɔrɔ joginnen don wa moto tiɲɛna u ka telefoniw tununna Jean Seydou k'a dɔn ko gɛlɛyara fo ka se a dan na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui fasiriba o ye Amadu Baba Ɲangi ye Amadu Baba Ɲangi ko ŋana bɛɛ tanu don kana bila k'i sa don kɔrɔ fɛn min ye dankɔrɔba ye Ibrahima Jawara a ka nin hakilina in n'a ko a ma maliyɛn tukuru a bɔra concept la a kɛra foroba ɲɛta de ye min kɛlen bɛ kɛnɛba ye jamana yɛrɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ min na a ko an bɛ don minɛ ko bi jamana politiki kuma cayalen bɛ sabula fɛn min ye politiki maakɔrɔw ye olu ni politiki maakuraw kɛlen bɛ ka danfara kɛ taafanw tɛ kelen ye minnu ko olu ye mouvement démocratique maa ye olu de kɛra sababu ye ka Musa Fanga bi ni ka na ni jɛmu fanga ye sɛbɛnnikɛla ko u tile bannen bɛ maakɔrɔw bɛ minnu ye maa jɔlenw ye minnu ye u ka dalilu an'u ka danganiyaw jira jamana kɔnɔ minnu ye cakɛdabaw sigi ka nafolobaw sɔrɔ ka maaw bila baara la ni ka jamana jidi olu sen donnen bɛ politiki la o maakoloma dɔ o ye Ibrahima Jawara ye Ibrahima Jawara a ye ko in daminɛ ni bɛɛ ani kelenya ye sabula waati min bin bi kɛ fɛn min ye duguw kan n'o ye Ogosaw ye ani dugu caman bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen maaninfin fa denmisɛnw ni musow k'u ni kɛnɛ karaba Ibrahima Jawara a yɛrɛ ye kulekan bɔ ko in digira sɔnnɛmɛ na kojugu o donnama kama a ye wulikajɔ daminɛ a balima minnu bɛ Bajangara ka sigi kɛ min bɛ se k'a to hakilinaw ka kɛ kelen ye o ɲɛna a ko a ti dan o ma o yɔrɔnin bɛɛ a ye jamana kɔrɔyanfan magwɛ burudamɛ minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta n'o ye sema ye an'u nɔnɔw a ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka sigi ka fɔ kɛ a kɛra sababu ye ji jiginnaw ka to la don o don mugu ni kisɛ bi ta fɛn min ye rebelle kɔrɔw fɛ u bi menace kɛ u bi kuma caman fɔ fɛn min ye Ibrahima Jawara ani maliyɛn tukuru ala n'u ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ kɔni bɛ ka na dɔɔni hali n'a y'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ma dafa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na o de kɛra a ka hakilina ye o hakilina min n'a y'o ta a nan'o yɛlɛma k'o kɛ dɛmɛsira ye maa minnu bɛ yen ni se t'u ye n'u bɛ gɛlɛya la balo dumuni ji fɛn min ye siyɔrɔ ɲuman ye kalankɛminɛnw ani fɛn min ye dɛmɛ caman ye nafolomugu a y'o ta k'o yɛri jamana fanda naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ko bili hakili nin ye koɲuman ye maliden dɔw bɛ olu yɛrɛ de nana laɲini Ibrahima Jawara hakilina min b'e la a ka di anw ye munna e ti fanga ɲini a ko fanga man d'a ye sabula ale ye jagokɛladen ye ale ye dɔɔnin sɔrɔ a bɛ fɛ ka maaw lahinɛ nka maa caman b'a nɔfɛ a ka di minnu ye ka politiki jɔyɔrɔw sɔrɔ o tuma olu ko mouvement maliyɛn tukuru a ka kɛ politiki tɔn ye a lɛni i kɛrɛfɛ anw yɛrɛ na jɔyɔrɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye o ye a nana fondation dɔ de dayɛlɛ min bi walankata min bi kɛ sababu ye ni ka hinɛ tɔ walankata jamanadenw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni politiki ye preuve jira ye ani ŋaniya ɲuman jira ye Ibrahima Jawara a ye ŋaniya jira sabula kaba bi pano bila circulation na kaba bi pano la na jamana kɔnɔ kana usine sigi min bi karo glace tonne kana b'o la fɛn min ye soba belebelebaw ye kan'o daminɛ sirabaw ani jibondo baw kan'o daminɛ diɲɛ seleke naani bunakun ka bi farafina gun kan n'a fɔra société baw ka yira min ni bɛɛ lajɛlen bi waso n'a ye i b'a ka société o kofɔ n'o ye Ibi groupe ye sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Jawara cɛ dumanba hali n'a y'a sɔrɔ maa caman bɛ yen olu kɔni t'a yelen dɔn nka fɛn min y'a ka kɛwale ye a n'a ka cakɛdaw ye olu y'olu mɛn sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi politiki n'a kuma fɔra ni fɛn min ye politiki maakɔrɔw ye mouvement démocratique minnu n'olu fanga bannen bɛ olu ta kelen bɛ jamana lagosili a n'a tigɛlumani ye a bi kɛ sababu ye ni maa ɲuman minnu bɛ ka wuli an senkɔrɔ malidenw ka ɲɛsin ninnu ma sabula ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilina kuraw ani ɲɛta kuraw don an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye vision ye o y'u ka hakilina ye sabula fɛn min ye taabolo kuraw ye ani ɲɛta kura baaraw don o don a b'o la wa kalika ye jamana basigi ani jamana danbekɔrɔ n'o ye bɛɛ kelenya koto ɲɔgɔn dala ɲɔgɔn dɛmɛ ani yafa ɲɔgɔn ma u bɛ se ka jiri cogoya min na Ibrahima Jawara baara dilen kɔfɛ maaw ma jamana bɔlen kɔfɛ nɔgɔ la n'a ko a bɛ politiki baara kɛ maa bɛ se ka d'a la sabu a y'a ka preuve kɛ wa métier b'a bolo nka dɔw bɛ yen métier foyi t'u la métier profession politicien o de an ka politiki maa bilama ye o de ko ye Ibrahima Jawara ninnu t'o ɲɔgɔn na ye dɛ i bɔra ka Ibrahima Jawara min fɔ n y'a dɔn Stone Jean Seydou usine Stone tigi n y'a dɔn i b'a dɔn anw gwalen bi bɔ Segu tuma min n'an mina o y'a sɔrɔ o denmisɛnnin maa damadɔ de bɛ teriya la il est de Bajangara il est né à Bajangara je sais mais a ye école kɛ Bamakɔ yan il est né à Bajangara ne ba i b'o fɔ ne yan n k'a ye école kɛ Bamakɔ yan a kalanna yan il n'est pas de Segu je t'informe je suis en train de te dire n ko anw gwalen bɔra Segu ka na Bamakɔ yan
ka n'u sɔrɔ u denmisɛnnin ma u mulamulani u bɛ ɲɔgɔn fɛ Ibrahima Jawara a fɔ ko Kele Musafa Jof Defa a fɔ ko Fila Ablaye Basole a bɛ Korofina maire de commune D la i y'a mɛn Ndiaye Sotelman ancien directeur de Ndiaye Lassana Ndiaye ninnu de groupe a tɔ ka ca n bɛ dan nin 4 ma nin groupe de wulila ɲɔgɔn fɛ anw ɲɛna Joël Sodi k'a dɔn u tun bɛ fadenya ɲɔgɔn na kala de la olu ka teriya tun ye kala de ye nin ye mention jumɛn sɔrɔ nin ye moyen jumɛn sɔrɔ olu ka fadenya tun y'o de ye ils étaient tous ensemble anw ka denmisɛnninw ka bi fadenya ye shisha mi Ibrahima Jawara b'a dɔn kojugu kabini an jini y'a dɔn marakadenya ni foyi tɛ kelen ye Joël Sodi école maa ban vacances kuma a bɛ sereli kɛ Ibrahima Jawara kana ale ko a ɲɛlen il a passé par là est milliardaire là ngo o de bɛ maa kolo don a ye sabara siri Ibrahima Jawara kan'i miiri wari ɲini kɔnɔ n'a ma foyi bon voilà je te le dis maintenant pourquoi n'i y'a ye tout le temps a ka soulier bi briller ja yɛrɛ de b'a siri mais le garçon je le connais c'est son métier je le connais mais ɲɛ b'a la un grand playboy yal'u ka groupe bɛɛ bɛ ten un grand playboy toujours bien habillé n'a ye tubabukan f'i ye i b'a dɔn ko nin ye maraka tubabu ye oui toujours bien habillé bien propre bien parfumé bien intelligent Jawara Damangile seulement a kɔrɔkɛ de n'a famana ça fait vieux très très longtemps famana wasama awɔ n bɛna défaut bi a kan défaut jumɛn défaut de longtemps bon wasa b'i wele nɛgɛw kɛrɛfɛ wasa yɛrɛ de ka suma ci fɔra wasa y'a mɛn na i tɛ mɔgɔw wele hali bi wasa ka ko man di o ni Jawara yɛrɛ y'i wele o ka di nka ni wasa y'i wele o man di wasa bolo ka fɛgɛ ale ta bi bila enveloppe a tɛ komi Ibrahima Kara ɲara kamalen dɔ b'o bolo ko Laji n'a ko Laji b'i wele i bɛ se ka yɛlɛ ten cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw la Daba Tunkara bɔɲɛ laban ye boli ye kana siga n bala cogo bɛ di Joël Seydou n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma inspecteur Kisɛ Kilifili Joël Seydou n'u kɔnarɛ nin y'a ka fasiri ye n'u ko an ka taa Kalabankɔrɔ k'o tuba kelen ma k'a bɛ lakali Joël Seydou k'a dɔn diɲɛ laban kabako ko tɛ ban i k'a dɔn nin kamalen Joël Seydou k'a dɔn hinɛ t'a la makari t'a la maanifin yɛrɛ bɛ se k'i to i yɛrɛ ma cogo di awa ni ka nin kɛ waliden na Joël Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye Kalabankɔrɔ ye kunnafoni kɔnɔna na jɛnsɛn i k'a dɔn awa Kalabankɔrɔ maanifin kamana ganna ni mugutigi ni fitinin dɔw ko 14 dɔw ko 15 dimanche tɛmɛnen na min ye matikalo tile 20 tɛmɛnen ye Joël Seydou k'a dɔn ayiwa a yɛrɛ wolofa de b'a ka kuma in lakali npogotiginin wolofa de b'a ka kuma lakali min ye furumuso ye ani denmuso bulila u taara Sabalibugu Dɔafiya la k'u bɛ taa Dɔajɔ Joël Seydou k'a dɔn u taara bɛn ni ayiwa nemuruba dɔ ye nemurubatigi dɔ jɔ ko a la nemuruba ka ca a da ka di o yɔrɔ bɛɛ furumuso sina ka nemuruba dɔ tigɛ k'a na nasɔngɔ ɲini o la k'a na dɔ feere o la a ye nemuruba caman san ka dɔ kɛ denmusonin ko 14 15 i k'a dɔn k'i sena yaala ni nemuruba ye sigida la Joël Seydou sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Bamakɔ sigi farati dɔ ye nin ye den fitinin k'olu bila nemuruba feere nemurukumuni feere mugutiginin Joël Seydou k'a dɔn Ala k'an ni silamɛw kisi n'a ni daanajugu bɛnna Joël Seydou i k'a dɔn n'a ni sɛtanɛ den bɛnna don o don a b'a ka maaya don galama na wa o de filɛ ka waliden sɔrɔ a tora yaala la Joël Seydou k'a dɔn fo ka taa se nin duda in ma i k'a dɔn kamalennin dɔ sigilen bɛ o sina ka wele nemurubatigi nani nemuru ye denni donna ni so kɔnɔ ni nemuru ye min kɛ Joël Seydou k'a dɔn Ala k'an ni silamɛw kisi a sina ka tɛlɛ sara denni na waliden la walahi kamalen janaja dɔ kɔni a sina ka tele sara waliden la ten a ɲɛnen kɔ tele sara waliden la ka denni koro Joël Seydou k'a dɔn maa min ma deli fɛn min na ni k'i b'o koro Joël Seydou k'a dɔn a b'i puruti denni kɔni gulela k'i sama k'i puruti ka wasili kɛ ka kule dewu Joël Seydou maa kun tɛ dukɛnɛ na don i k'a dɔn ayiwa cɛnin y'a ye sa denni bi ni ka kɛɲɛ a kɔni ye ngɔnɔ in de bisi ka ngɔnɔ bisi kabini fanga bɛ waliden la fo ka taa ni kɛnɛ karaba
subhanallah amma mugo nyene kuma min na wulila a ɲɛ b'a la k'a fɔ denni kɔni dila ma bilen ɲɛ bɛ wara a sɔmina k'a dɔn k'a fɔ a ye kojugu kɛ jaja denni taara lahara jɔn se do o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn a bɔra ŋaɲa i k'a dɔn a bɔ butigitigi dɔ bɛ u ka da in na a taar'o fɛ yen u ni clients bɛ ɲɔgɔn na ko kana ale dɛmɛ dɛ ko a bɛ komi ale ye maa fa o kɔni y'a kɛ kolokalakan ye manamanakan de ye u k'a ma i k'u ta ka bɔ n da la dɛ Batara den awɔ i falen de don i k'a dɔn ko nin y'a kɛ manamanakan ye a bɔr'o la sa ɲɔgɔn se i k'a dɔn hakilina min nana na ale kɔni bɛ nin ko in kɛ cogo di a sina ka dingɛ de tigɛ du kɛnɛ na walahi a kelen a ye dingɛ ba tigɛ ka se n ka denni kolonkolon ka t'o bi dingɛ kɔnɔ k'o datugu a da la n'i ye maa fa ni ɲɔgɔn na ko jɔn se a hakili ma se ka sigi a kɔni dɔrɔn munumunu salo la a t'a dɔn a bɛ min kɛ a terikɛ ni dɔ bɛ yen a taar'o nɔfɛ a sina k'o wele u nana min kɛ a ko i ɲɛ bɛ nin yɔrɔ in sen nin na dɛ cɛnin ko awa ko ne de ye dɔ fa a ko k'a bila dingɛ kɔnɔ a yɛrɛ da de y'a fɔ a terikɛ ye o fɔ terikɛ nin sina ka bolo yɔrɔ bɛɛ ka Kalabankɔrɔ gendarmerie sɛgɛrɛ ka taa kunnafoni da gendarmew tulo kan olu boli b'a to nana ka na dingɛ wɔgɔbɛ k'a wɔgɔbɛ ka taa sɔrɔ jɔnwala denni i k'a dɔn maasiw b'a kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ olu ye fototaw kɛ i k'a dɔn ka sɔrɔ ka kunnafoni jɛnsɛn a bɛ kunnafoni di sira minnu kan réseaux sociaux i k'a dɔn denni yɛrɛ somɔgɔw kɔni ye ja in ye o cogo de la jɔn sodi i k'a dɔn u taara warakolo minɛ a ma i dala cɛko ye a ko kɛra kɛ cogo o cogo a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ ma dingɛ senni k'a yɛrɛ don a kɔnɔ e b'a dɔn tubabu sariya ninnu na n k'o de bɛ mɔnɛ don maa na o de b'a ban o dɔrɔn de b'a ban Jɔn Seydou sɛbɛnnikɛla ko a b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn duguba kɔnɔna Jɔn Seydou i k'a dɔn denmisɛnninw bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen i k'a dɔn i man ka den bila a la nafolo ɲini na sabula garijɛgɛ ɲini kojugu i bɛ taa bi dɔ garijɛgɛ la denmisɛnnin a cɛman fara musoman kan k'u bila baara dɔw la k'u bila wari ɲini jugu dɔ la Jɔn Seydou i k'a dɔn ka sɔrɔ u ma se jɔn ko a la i yɛrɛ i b'i bolo su ɲɛna dɔrɔn npogotigini tan wuli san 15 san 16 a maɲi cɛw bɛ ɲɛma kamalenbaw bɛ ɲɛma kin ka k'u kan de enkɛ da ko ni sini bɔra ka ban a bɔra u ye cogo u bɛ ɲɛma kin ka k'u kan Batara den caman Bataramaw ka kalaw ala k'an ni silamɛw kisi koyi ami ya rabbi ala k'an silamɛw kisi i bolo don dabatɔ kana ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma kabako fadunuya fanfarankaba Allah kalifabugukaw ka bugu jara bugu kurunin nin y'a ka sɛbɛn ye a ko i bɛ bugu dɔn n bɛ bugu ko kurunikɛlaba in anw b'a wele kalifabugu de ko kurunin bugu bɛ tellement que a ka surun a bɛ nkalontigɛ de y'a surun ko kurunin a ko mun kalifabugukaw ka bugu a ko mɛnna n ka ko la ani n tora n ka ko la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ sibiridon marisikalo tile 26 nɛgɛ kanɲɛ 20 bɛ se waati min na sɛbɛnnin komini 4 na du dɔ kɔni bɛ npogotigini kabako maa dɔ kɔni donna suya wa dabali wa wala mun de bɛ nin bolo wala maji de don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye npogotigini ye fitirida fɛ surɔfanaw dunnen bannen fɛn min ye dudenw ye u sigilen bɛ u bɛ k'u kɔrɔ sama waati min na npogotigini sina ka don du kɔnɔ ten fɛn dɔ jima b'a bolo a sina k'i bolo sɛri ten a mana i bolo sɛri maa min b'a fɛ o bɛ sin ka jingɔ ten k'o da dugu ma n'a y'i bolo sɛri maa min fɛ o bɛ jingɔ k'o da dugu ma duden ka ca maa 20 ye a y'a bɛɛ la sunɔgɔ miniti kelen a bɛ fɔ o de ma ko camu camu de b'a bolo camu de b'a bolo san 16 dama npogotigini ye san 16 dama ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jama ye du kɔnɔ maa denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan bɛɛ lajɛlen sunana miniti kelen awɔ o yɔrɔnin bɛɛ npogotigini kɔni a donna sow de kɔnɔ a ma fɛn o fɛn sɔrɔ armoirew dayɛlɛ a bi fɛnw da a bi n'u to dukɛnɛ la fɛn min ye dara dɔ ye o dalen bɛ n'a ye dara in fa in na a b'o siri denw k'o da a bi don so wɛrɛ kɔnɔ a b'o kɔnɔfɛn bɛɛ larawe telefɔniw ni fɛn nafama min bɛ yen a y'a bɛɛ siri u tor'o de la maa dɔ bɛ yen o y'u sigi ɲɔgɔn ye ale kɔni kabakuyara a ɲɛ bɛ yelen la dukɛnɛ la duden bɛɛ bi sunna na ɲɔgɔn fɛ dɔw jɛgɛnen bɛ kogo kan dɔw firilen b'u disi kan ale kɔni tɛ ɲuman ye o yɔrɔnin bɛɛ ale ye jateminɛ kɛ npogotiginin kelen ne bɛ don ka bɔ o la sow kɔnɔ ale sina k'a to a ka dukɛnɛ la ka polisiw wele sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye 9e arrondissement polisiw ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u nana ni mobili ye fin npogotiginin kɔni hakili latigɛlen bɛ a bi miniti 45 bɔ a bɛ nin ko in na polisiw cun npogotiginin ko a bi boli a ko a bi boli fɛn min ye polisiw o y'a sɔrɔ u ye da fa bɛɛ lajɛlen minɛ npogotiginin ko a b'a bolo don a ka furaji in na ko a b'a yɛri polisiw kan u ye goro k'a la mun de ɲininka don yalima furaji in bɛ min a tun bɛ furaji in mun polisiw a tun bɛ dɔ sɛri polisiw kan ka taa a ka sira fɛ
samanikala ko a ko n ka waraminɛ kirisi ka di i da ye mɔsɔn yɔrɔ sɔrɔ npogotiginin kɔni k'a b'a bolo don a ka furaji in na k'a sɛri a ma sɛri yɔrɔ sɔrɔ fɛn min ye polisiw ye o ye garaw k'a la npogotiginin na ni k'a minɛ ka taa n'a ye a ɲininkale a jɔnna ko in bɛɛ lajɛlen la nka nin furaji kunda min b'a bolo ni nin kɛ sababu ye ka maaw lasɔmi maaw lasunɔgɔ a si ma se ka dɔn ala nin ye mun fɛn de ye jinɛmɔriya tɛ foyi tɛ ka duma bɛɛ la sunɔgɔ a ka taa maa mugan ye écoute-moi c'est des produits sûrement que produit dɔw don n'i y'a suma sama dɔrɔn i bi suna ale yɛrɛ i b'a sɔrɔ antidote kelen don ale la c'est ça non je vais t'expliquer clairement produit sugu jumɛn ye voilà i t'a dɔn de Jean Seydou jiri dɔ bɛ ne bolo wallahi n bɛna gundo jugu dɔ da kɛnɛ kan bi jiri dɔ bɛ ne bolo jiri de don ni n y'a wusu sisan radio so in kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen kunkolo bɛ ɲami e yɛrɛ kabini dugu jɛra i ye diɲɛ fɛn o fɛn kɛ ka se sisan ma i b'a bɛɛ fɔ ne ye o jiri b'e bolo sans te rendre compte mais il va falloir que ne yɛrɛ de ka antidote kɛ n yɛrɛ la fɔlɔ c'est-à-dire jiri de don n'o tɛ a b'i yɛrɛ minɛ n'o tɛ a bɛ ne yɛrɛ ne b'a antidote kɛ n yɛrɛ la a lakari ye min ye ne b'o dɔn o bɛ kɛ situlu la i b'o don i nu kɔnɔ donc toi tu le sens pas a bɛ mori dɔw bolo jiri in fɔ n ye n bɛ taa BDM na sisan ka taa Ibrahima Ndiaye la sunɔgɔ ka wari bɛɛ ta fa b'i la o Jean Seydou o jiri bɛ ne bolo ni n y'a kɛ wusula la sisan e mana na ne fɛ k'i nana filɛli la Jean Seydou kabini i bangena don min i ye diɲɛ koba o koba kɛ n b'a bɛɛ f'i ye ne b'a bɛɛ f'i ye e ma nin kɛ nin za i ma nin kɛ nin za i ma nin dogo nin kɛ i ma nin janfa in kɛ wa i ni karisa ma nin kuma in kɛ e natɔ sisan e ni karisa ma nin kɛ wa ja jɛliden ye ko caman kɛ koyi ni n'o fɔ ye sa e ja tɛ wuli ni ne ko 5 diya i b'a di merci mais ka sɔrɔ n y'i drogué de c'est purement de la drogue naturelle ne b'a kɛ wusula la i na nin b'a kɛ jiri in tɔgɔ nbɔnbɔnbɔgɔlɔ wa ne b'o fɔ e ye ou bien alimukayi de e tɛ ne dɔn arajo baara ne y'a fɔ Natu ye o n'u ye arajo so in datugu don o don jɛliden b'a ka mɔriya kɛ an kɔni bɛ kini dun o tɛnɛ dɔn yɛlɛma bolo ka ca Jean Seydou kinikisɛ kelen kɛ ka daga fa ndola i y'o ɲɛdɔn ndola ni kelen min filɛ nin ndola bi k'a siri sani dugu cɛ ndola bi jigin i b'a majamu i b'a fɔ i jɔ a b'a jɔ i b'a fɔ jigin o gundo bɛ jɛliden bolo ani boli ni mana i titi mago la maa ye fɛn caman kɛ koyi dɔ kɛ nin bɛɛ la ne ye san 7 de kɛ san 7 jinɛmɔriya la n bɛ jinɛmɔriw ka dama fɔ maɲi jinɛmɔri dama maa bi fɛn fɔ an ye bilen maɲi haramu den la ila a bɛɛ ni san bɛlɛ nɛgɛ den la cɛ haramu an t'i dɔn tɛ ne dɔn ne mana gabɔnw ni fɛnw sɔrɔ sisan i mana nin kɛ i k'a dɔn tukɔnɔmaw na siɲɛ 1 siɲɛ 2 Jean Seydou i sigi dɔrɔn i ka kala ni meleke i kunkolo la i b'i ka miliyɔn caman minɛ ka na n'i yɛrɛ a banna salatu fatiha a banna de Jean Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ kan don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Jean Seydou k'a dɔn diɲɛ ye nin ye Jean Seydou k'a dɔn Dankɔrɔba taar'i da min ye Jango Sisɔgɔ ye Jango Sisɔgɔ ne de tun bɛ to k'a fɔ a ma ko Jango Bilenni Jango Bilenni i k'a dɔn ayiwa Ala ka wele sera a ma a dalen bɛ Sodiba kaburu don la Jean Seydou k'a dɔn ayiwa ni maa jɛra k'i ka ko di Ala ma i bɛ lafiya sɔrɔ taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen se tun bɛ Jango ye ka taa ka bana furakɛ diɲɛ dugu o dugu y'a ja a tun bɛ se ka taa ye nka Ala ko k'a bi sa dɛ Jean Seydou n'i sara i k'a dɔn i ka saya in da Ala kunna Ala de bɛ maa fa n'o tɛ maa si den kelen tɛ se wa Jango sara Mali la yan ka nin wariba in don a kun a ma bɔ bɔli de bɛ maa kisi yan bɔli i ka bɔ ka taa diɲɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ sa de wa n'i sa kuma sera fura t'o la Jean Seydou Jango maa kalannenba a ye baara ɲɛnama caman kɛ jamana kɔnɔ sabula min ye premier ministre ya a y'o kɛ jamana kɔnɔ Jean Seydou k'a dɔn Jango a fatura san 70 ani san 4 janaja don min kɔni ye bonyaba ye o taara k'a sɛgɛrɛ jamana faamaw Jean Seydou k'a dɔn ka taa se a yɛrɛ dɔnbaw ni balimasiraw ma Jango Bilenni Jean Seydou k'a dɔn ni kala dɔn a y'o kɛ fo ka t'o sɛbɛkɔrɔgun ni foroba baara don Jean Seydou k'a dɔn Jango y'o kɛ sabula i k'a dɔn ministre yaw kana se fo n ɲininka jamanakuntigi nagakɔrɔla o ɲɛmaayaw ma kana kɛ fo premier ministre ye ni hakili b'a la baaraba laban min kɛra Jango fɛ an tɛna ko in janya san 2012 min ye coup d'état kɛlen min ye ayiwa fanga minɛnen Cheikh Modibo welela Cheikh Modibo jara Jean Seydou k'a dɔn ayi an bɛ saya ko la sa kana n bɛ saya ko plein pouvoir je vais remettre ma démission à qui
Koti. Don damana ko Premier ministre Kotu mama avale kono ko ambisa ko ibawo mama nga kuma kono ko ambisa ko ibade hal ko jugoli o yani ke ko jugoli usina ka demsen nani wawati ko ni ziye de sisa ibade jenma ya ko no ka masul la ila ko te mana jamana ko koy useu ga dama de ni ngay wano ni ndama da jona ziru ndama da useu ga ya le useu ga Amadou wa useu ko ga dingara kike Amadou ya ke on ga dinde Allah mo nawo be sika so kadu abana la la mo nawo be sika so kadu do astaghfirullah ala ga ya fa mama koy ami jango ka bani go mana wallahi ma daru mana astaghfirullah plein pouvoir Premier ministre plein pouvoir. Je vais remettre ma démission à qui? À quoi il y avait d'autres ça? Ayadi. On me katia. Je suis Zelou. C'est ben gala ko. A qui ka do Django. Ala ka hinen. Wallahi Django kunye chadman bay. Don Sedou. I ka do ni hanama de mo ka juguya walma gelabe maneve ka ko ba. Django kun de ka Django ye o ko. Ku de tabi ka domi. Hali saga minnu be Django ka so. Mo de taraka farafara ni nyanja kenema. Après au il a résisté, il est devenu premier ministre. Il y a Hadamade Dakar. Il n'a pas porté plainte. Ne ka Django yere yi pumana. Wati mutara boulangerie jwa ka dala ka shishi kaka. Fo shishi kumba toro. O wati ko ne hala ma boka puma. Non, atara fo mairie ay mbaw dele ay boulangerie ntelu. Oui. Nkorola Mangane, vraiment boulangerie a bien de ça suna. C'était la seule fois que j'ai vu Django de mes propres yeux. Bamana ala ka hine bamana na. Bamana teri de kundo. Non, ça il aimait trop c'est bamana. Bamana fatule a ine wele ka dalasi watandia. Ko ale kundia ko akuntara furake. Ko ngato di bamana ka dima ko ale ka duwa wari. Ni Django kele. Ala ka hinana. Ala ka yafaka. Jean Sédou ka wat maka manvari. Hein? Il parle tout. Et puis 2 phrases, 3 phrases. Ne connais mi va mu fama nyuma la akapuma manja. Wallahi skay ala ka hine. Ya Rabbi Allahu amin. Yo se dikado wati dafara dikado nego kara fe bubulo yaga na amba bla sawo ne mi nya sasa ambalma bobo ka jemu ka obisigi